खराब कथाटा पूरा हाँ कुह मु शुणिया तो मु तो रेडी कहूँ ना तुम कहबी ना हाँ कुह हो शुण हाँ शुणुची आग माग कईच मुरती दुई जंग मध्य माँ होइचु उपति मासकु थरे माग रक्त बांति कर लंडा प्रभु को न देखिले संभाली न पार लंडा प्रभु जेते बेले भीतर को गले वृक्षलता गुड़िक सब झाउली पड़े भज राम जे भज राम खराब उड़ा आगा मातर तुम पाखरे किए ना तो किए ना तुम पाखरे जदि केतल काउ रखी शुणु भल लोक नाई ना ये मुसिंदिया पिला के हाँ सहीटा आगा तमे और कागु खराब कथा जा तमर आमर हेले चलियो पदा लोक शुणिले भल नहीं जा जानछ ना सत कथा ना अरे तमे कागु शुणुथु बोले ना ना हम काउ शुणिया ना ना सत कथा मु कहि दोची मते तो जाको इच्छा नहीं जे तमे कहि दोची ले मु तम बोले से कथाटा कहि दोची आ तमे जदी काउ शुणुथु बोले हां हेले ठीक अछि दी जण भीतर कंप्रोमाइज हां तो ले कहि गया हां कहू शुण हां शुण शुण सभा जने कन देई शुण अजा नातुणी रहस्य मु बुझाइबी पुण अजा कहूची नातुणी लो नई रे उठिची किया नातुणी कहूची अजा हे तमे मो छी 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 आ कहिने कौन है कौन है नातुणी कहियो हे आ कौन कहि लाज लागुची मत तो एमती कहले अजा कह शुण शुण सभा जने कन देई शुण अजा नातुणी रहस्य मु बुझाइबी पुण अजा कहूची नातुणी लो नई रे उठिची किया नातुणी कहूची अजा हे तम बांडरे मो बिया सुन लगे हेलो तुमके ढेगड़ा किए कहितला है इंडिया सुन लेथिनी मते जोग माने जोग विषय रे के कोडा कहि दियो ले मोर मन रहि जइतियो है हां आउरी अछि अजाना तुंडो केते हिंदी हेले से अजाडा कहिला ना ढेगड़ा अजाडा कहिला ना नातुंडा कहिला है दी जन जाको उभे उभे को अजा कहिला जिंदी नातुणी हेले छाड़ले नातुणी हेले कहिला आगा राठी की कहिला नहीं की हां मु हेले छाड़ दी के हम गां जेती अजा ना दी के सब जा मात्र कहू आउटे से टाइप रागा छे हां को आ कहबी ने ना कहले देखा कथा बने के बेले हैला कथा न हल नाही सिना लाज लागु छे हो रख ना फोन हैं रख की गरम आइले गरम आ तुम तो को ना कौन करता है हां हौए हौए कौन से अजा नातुणी रहस्य कौन मन पड़ला ने तो लास्ट डा मन पड़ला लास्ट डा भल मन पड़ला है आ से मझिरे कौन अजार नातुणी अजार रहस्य आ ओडे कहती सुना सुना मन खराब करना सुना हां सुनजी को है सुना सुना सभा जने कन देई सुना अजा नातुणी रहस्य मु बुझाइबी पुण अजा कहूची नातुणी लोग नई रे पहिला नाळ नातुणी कहूची अजा हे तमे मो बियार बाळ एड़ा कि अजा कहिछि ना नातुणी कहिछि दी जन जागा हेला अजा कहला ताको जेतळ नातुणी हेले छाड़लेनी आ नातुणी हेले कहि देला अजा दा इंडिया अजा ये हां से समान साइज पूरा कहछि आ गोटे कौन कह है आ कौन कही कहती बेले मोर सरियोनी तमे मु तो सुनिया तो एता होची ना कहती परा मु इंदी कहती बेले दिनडा जा कहती हेगा केते पिंट केते मुंडर अछि जानछ ना हां हां तम ब्रेन रे ट्यूमर बारी पड़ियो मु कहि बेले सब बुझिला
ଅଜା ନାତୁଣୀର କୁହ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିବି ଜାଣିଛ ନା? ହଁ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ ର ଯୋଉ ପାଠରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ହଁ ହଁ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି କହିବି କିଏ ଟିକେ? ହଁ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାଳିରେ ଚାଟ ସିଏ ସେ ରାତି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝାଡ଼ି ବାହାରିଲା ସିଏ କଲେଜକୁ ପିନ୍ଧି ଚଢି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ମେନ୍ସ ହୋଇ ତଳେ ଗଲା ପଡି ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ନାଳ ରକତରେ ସରସର ଏଡ଼େ ସେତିକି ଖାତର ନ କରି ପୁରାଇଲେ ଆଉ କଣ କହି ଏଇନେ କହୁଥିବି ବେଲେ ମୋର ସରିବନି ବୁଝିଲ କି? ସେ କଣ ପୁରୀ ଦେଲା ହେ ଚାହିଁଲେ କାନ ବାରମ୍ବାର ହେଲା କି? ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା ଡକାଇଲେ ଦିନେ ବାଣ୍ଡ ସଭା ଆଉ କହୁଥିବି ବେଲେ ସରିବନି ମୋର ବୁଝିଲ ଫୋନ ରଖ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କଣ କୁହ ହେ ଆଉ କହିବିନି ଫୋନ ରଖ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଅଛି। ଦିନେ ରାଧା ଲିପୁଥିଲେ ଘର ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା ଗୋବର। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କଣ ଦିନେ ଲିପୁଥିଲେ ଘର ଦିନେ ରାଧା ଲିପୁଥିଲେ ଘର ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା ଗୋବର କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଆହେ ମାଇଁ ତମ ବିହାରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବାଳ ନାହିଁ। ରାଧା ମାଇଁ କହିଲେ ଆହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣଜା ମୋର ଏବେ ଉଠି ଅଛି ଗଜା ଗଜା ହେଲା କି? ହେଲା ଆଉ କହିନି କଣ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେଇଟା ଆକା ସେଥିପାଇଁ ତୁନି ପଡ ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଉଟେ ବଇଲେ ସିନା କଥା ହେଲେ କହିଦେଇ ଫୋନ ରେ କହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଢେକୁଟି ଅଛି ମନେ ପଡିଲା। ହଁ କୁହ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବୁଢାଟି ବୁଟିଛି ଏଇନେ ବୁଢାଟା ଟିକେ ରଙ୍ଗିଲିଆଟା ରଙ୍ଗିଲିଆଟା ବୁଢା ଟିକେ କଞ୍ଜୁସଟା ବୁଢା କହିବ ବୁଢୀ ଚା ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ବେଲେ ସେ ବେଲେ କଣ ଖାଲି ତୀର୍ଥ ଭାରତ କରିବି ବେଲଛ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ। ବୁଢା କହିବ ଯେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଆଉଛି ତୁ ଘର ତା ରେଡି ହେଇଥା ବୋଲି କହିବ। ବୁଢୀ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା ଆଜି ବୁଢାକୁ ତୀର୍ଥ ଦେଖେଇବି ବେଲିଅ। ବୁଢାକୁ ତୀର୍ଥ ଦେଖେଇବି ବେଲିଅ? ହଁ ତୀର୍ଥ ଦେଖେଇବି ବେଲିଅ ଆଉ ହେଲେ ବୁଢା ଯାଇକି ବଜାରରୁ ଆଇଲା ଆଡୁ ବୁଢୀ କଣ କରିଥିବ ଜାଣିଛ ନା? ସେ ବୁଢୀ ଯେ ଖଟ ଉପରେ ଚିତମା ଦେଇ ଶୋଇଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ କୁହ ଶୁଣୁଛି? ଶୋଇଥିବ ମାନେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନରେ ଶୋଇଥିବ। ପୁରା ଉଲଗ୍ନରେ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଶୋଇଥିବ ସେମିତି ଆସିବ ବୁଢା କବାଟ ଖୋଲିବ ଦେଖିବ ଆରେ କଣ ବୁଢୀ ଚିତିମା ହେଲେ ବୁଢୀ କିସ ବୋଲିବ ଜାଣିଛ ନା? କହିବ ଦେଖ ବୁଢା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କଦିଟାକୁ ଦେଖିବ ଯେ ବେଲିଅ ଆଉ ଥରେ କହିଲିଅ କଣ ବୁଢୀ ଏତେ ବାଳ ନା ଇଏ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଆଉ ତୀର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି ଆଉ ବୁଢା ଆଉ ତୀର୍ଥ ଦେଖିଦ ଶୋଇ ପଡିବ ଘରେ ଆଉ ତୀର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି। ହେଲେ ବୁଢୀର ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ସବୁ ଯାଏ କିଏ ସେ ବୁଢା କେମିତି ରଙ୍ଗିଲାଟା ନାଇଁ ସେ ମୁଁ ଏଥିରେ କୂଳ ଫଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସତେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ନାଇଁ କିଛି କହ ଝୁକାଡିକି ବାଡେଇଥାନ୍ତି ତମକୁ ଆହୁରି ଯଦି ବ ବୋଲିବ ବେଲେ ତମେ ଶୋଇ ପଡିବ। ବ ବୋଲିବ ବେଲେ ଆମେ ଶୋଇପଡୁ କେବେ ହବନି ଶୋଇପଡୁ। ବୁଢାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ସେ ବୁଢୀକି ସରମ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ବୁଢୀ କେମିତି ଖଟ ଉପରେ ଚିଠି ମାଥେଇକି ଶୋଉଥିଲା। ଆଉ କଣ କରିବ ସିଏ ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୁଢା ରଙ୍ଗିଲି ଏଟା ବୁଢା ବୁଲିଆ ଆଗା ବେଲା ବୁଢା କିସ କରିବ ବୁଢୀ ଆଉ ହେଲେ ବୁଢୀ ଏମିତି ଶୋଇଲାକୁ ବୁଢାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା। ବୁଢା କବାଟ ଖୋଲିଲା ଦେଖିଲା ତ ଆଉ କହିଲା ଆଉ କଣ ବୁଢୀ ଚିଠି ମାତ ବେଲେ ସେ କହିଲା ବୁଢାକୁ ଦେଖ ବୁଢା ଜଗନ୍ନାଥ ବେଲେ ତୀର୍ଥ ତୀର୍ଥ ହଁ ଠିକ କଥା। କଣ ବୁଢୀ ଏତେ ବାଳ ବେଲେ ନା ଇଏ ହଉଛି